jamanadenw tɔn si jɔlen don o kumana a ka kan a bɛ anw diinɛmɔgɔ minnu kun kan an ka ɲɔgɔn wele ka groupement maa bɛɛ lajɛlen wele commune bɛɛ lajɛlen sous-section yani an ka région sɔrɔ ka kibaruyaw da tulo kan a tiɲɛ a walawalalen nɔgɔ tɛ min na a daminɛ anw bɛ sira min kan n'o ye groupement ye anw ka silamɛya in jɔlen don bɛn de kan an ka silamɛya in a faamuya a bilalen don sabali de kan an ka silamɛya in an ka jɛ in a jɔlen don ɲɔgɔn dɛmɛ de kan a jɔlen don jamana in kuma bɔli de kan ka basigi kɛ jamana kɔnɔ an tɛ fitinɛ fɛ an tɛ fɛ ka kɛ fitinɛ sababu ye jamana kɔnɔ o de y'a lajɛrɛ kun ye ka groupement yɛrɛ dilan o kumana aw wele kun ye min ye o ye nin de ye nka nin ye kuma daminɛ ye kuma walawalali k'a fɛsɛ an bɛ kuma di Mufa Hayidara ma Muhamadu Mufa Hayidara kibaruya min b'a bolo ko min bɛ sen na a b'a da don a la ka da kan a sen b'a la a bolo b'a la a tulo y'a mɛn a da donna a la ka ko mɛn a tigi da kɔnɔ n'a hakili o de ka fisa n y'a mɛn ten dɛ n'o tɛmɛna secrétaire général n'o ye Maki Ba ye kuma bɛ d'ale ma groupement tɔgɔ la toujours ale de ye secrétaire général ye parce que n'i y'a mɛn tɔn a kunkolo a terrain kunkolo o ye secrétaire général de donc information fana b'a bolo ani ladimikaw ani bilasiralikaw o kumana a bɛ o baara kɛ nka o baara fɛn o fɛn ne ka kuma Mufa ka kuma Maki Ba ka kuma o bɛɛ lajɛlen bɛ don sirifikɛ ka kuma jukɔrɔla la n'o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye ka da kan ale de ye groupement président ye o kumana bonya in bɛ sɛbɛn ale de fɔlɔ ma wa kuma in bɛna kɛ ale de tɔgɔ la ka da kan n'i y'a mɛn groupement a tu tigɛba o ye Sherif Usman Madani Hayidara ye ale de y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ala jaati kosɔn an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka sabali ɲɔgɔn fɛ an ka jamana dilan ɲɔgɔn fɛ o kumana n bɛ kuma di mun fama sisan a ka fɔta fɔ min n'o y'a wele kun ye a ka dɔ faamuya la o ka fisa a k'a mɛn kɛnɛ ma mais a k'a mɛn a tigiw da kɔrɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jazakallahu khair. Akan sigi yɔrɔ kelen na Sego ke ka kɛ to ka kasi awɔ n y'a faamu e m'a fɔ ko nin sigi cogo wa nin ko tɛ yan Muhammad oke sigi ne bɛ bɔ yan ne fana bɛ wuli awɔ président k'i sigi voilà Jalo bɛ sigi ayi o de ka ɲi o ayi a kana taa o de ka ɲi ni fɛn ninnu bɛ yɛlɛma a tɛ se ka yɛlɛma micro ninnu yɛlɛmali man nɔgɔn a ka ɲi tan kɔni ok voilà c'est ça ok Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ame masa tanu ka barkada masam tanu ka masan barkada kaka. Ame selang kundigi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Ame kene min kambi guru mali del siben di mali ka kenedo. Guru mali del siben lo ye mamunun ko makapsa maye. Mamunun ko sona mollu ko mamunu sora ziyara ko mamunu sona wuridi ma ni b'a fɔ sufi min tasawuma olu faralen ɲɔgɔn kan olu ka tɔn de don parce que groupement leader o y'a tubabukan mais a bamanankan ye nin ye bi an ka premier vice président n'o ye Cam ye bɔra ka kuma datigɛ sisan kunnafoni n'a m'a di aw bɛɛ y'a ye kunu waleya min n'a kɛra jamana kɔnɔ kunu bɛɛ y'a ye réseau kan kunu jamana kɔnɔ kumaw cayara kosɛbɛ mais a ka kan kuma ninnu na k'a daminɛ kan 1 na kuma tilala ka taa laban mudata la mais ko in tɛmɛna tɛmɛ cogo min na a tiɲɛ kan a kan ka kunnafoni di mɔgɔw ma
parce que kumna fora fɛn fora guruma yɛrɛ sigi cogo kan n'a président ka hami n'a ka miira kan n'o Cheikh Ousmane Madani Aidara ye fɛn fɛn ye mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ni ka basigi ni lafiya ɲini jamana kɔnɔ o ye guruma ka baara ye waleya min n'a kɛra kunu sɔgɔma 8h30 imam Ousmane Saliou Traoré n'o ye Mudada misiri alimami a ye ne wele a ko kibaru bɛ jamana kɔnɔ k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko an m'a mɛn wa ne ko kibaru jumɛn a ko réseau bɛ kuma la fan bɛɛ fɛ k'an m'a mɛn wa ne ko an tɛ réseau lajɛ fo ni ko bɛ yen a ko jamana b'a ko fitinɛ donna ka ban k'a ma da ni ko bɛ se ka nin kunbɛn n ko foyi tɛ fɛn min bɛ se k'a kunbɛn ni ala ka masaya kɔ ni ala ye fɛn min latigɛ fɛn min kɔ mɛ foyi tɛ na kɛnɛ ka ala ka jɔnw na ko ni jɔnw ye ɲɔgɔn ye k'u tɛ solution sɔrɔ a la n ko fɛn min bɛ a ɲɛfɔ a ko imam Traoré n'o ye n'an b'a wele Traoré ba au conseil 3e vice-président do a ko olu filɛ ka na k'a convoquera ko Amsardine international n'o ye Cheikh Madani Aidara ka tɔn ye k'o de y'a a convoqué n ko a ma Amsari tɔgɔ la jɔn de y'a convoqué k'u m'a tɔgɔ dɔn k'u bɛ yen k'u bɛna ɲininkali kɛ n ko bon a ko n'a lajɛ kuma bɛ se ka se sirikɛ ma cogo jumɛn ka kunnafoni di n ko ayi ɲani ka taa komi ko Amsar de ye convocation di Amsar ye tɔn ye ɲɛmɔgɔ b'a la sirikɛ ka guide spirituel de ye n ko Amsar président m'o wele k'o ɲininka fɔlɔ ka kunnafoni dɔ kunnafoni jumɛn bɛ yen ala y'a kɛ Amsar président n'o ye Moro Jalo ye ne y'a wele a ko k'a t'a kalan ma k'a fɔ ko Amsar ye plainte kɛ mɔgɔ kan ka taa tribunal la jango ka se Traoré ba ma a tɛ kunnafoni dɔn a la quoi Amsar ma plainte kɛ ale t'a kunnafoni dɔn ni plainte bɛ kɛ Amsar ɲɛmɔgɔ de y'ale ye olu ka tɔn tacogo de b'a la a ka kan ale bɛ kan ka bɔ a kalama mais a tɛ nin kalama mais a b'a ɲɛɲini mais a ko i komi Sirifika ka cabinet fɛnɛ bɛ yen o ɲɛmɔgɔ ye Cheikh Ahmad Tidjani Aidara ye parce que Amsar ka sigili la Amsar bɛ baara dɔw kɛ cabinet fɛnɛ bɛ baara dɔw kɛ o sigikun bɛ Sirifika de kɛrɛfɛ komi ale t'a kalama mais n ka Tidjani fɛnɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ n'o bɛ dɔ kalama a la o de cabinet ɲɛmɔgɔ ma la n'o olu fɛnɛ k'a tɛ fɛn kalama la mais o bɛ ka ɲinini kɛ n ko Amsar ma plainte kɛ parce que nin kunnafoni di kun ye mun ye ko in tɛmɛna tɛmɛ cogo min na alisilamɛw u ka ko tiɲɛ dɔn parce que kuma dɔw fɔra a na kɛ i n'a fɔ Amsaru ni Sirifika ka mɔɔw de ye fitinɛmɔɔw ye ko in ma tɛmɛ ten han ne ko a ma sisan n ko a ɲɛɲini Amsar ko k'olu ma plainte kɛ mais Amsar ye maa min ye plainte kɛ taa ni plainte kɛra a mana kɛ cogo o cogo hali ni tɔn ye plainte kɛ mais maa dɔ tɔgɔ bɛ sɛbɛn a la a vérifier a seginna tuguni ka ne wele kunu ne ni Ousmane Saliou ka kuma parce que n bɛ nin fɔ n bɛ ka précision di kuma tan ni ka segin kuma ni ɲɔgɔn cɛ an ye appel 22 de kɛ k'a daminɛ 8h30 ka taa 14h la donc o b'a yira k'a fɔ baara in ma dabɔ k'a fɔ janfa de don walima Sirifika de y'a dabɔ walima ka taa fɛn dɔ de kɛ k'i dogo o b'a yira k'a fɔ o tɛ olu de weleli kɛ fɛnɛ k'a ɲɛdɔn fɛn min don a seginna ka na ne ko a ma n ko bon an bɛ min ɲini komi a kɛra ka ban e yɛrɛ ko fitinɛ don n k'an bɛ fitinɛ in da la sa n'ala sɔnna fitinɛ kɔni tɛna wuli ko in na mais i komi i ko plainte bɛ Amsar de tɔgɔ la donc n yɛrɛ bɛ proposition nka an b'a ɲini Amsar ɲɛmɔgɔ fɛ sisan u bɛ taa plainte bɔ n ka m'o ɲini u fɛ u bɛ taa plainte bɔ parce que Traoré ba min b'a la au conseil membre don Sirifika ka danga sabanan don k'a fɔ Amsar ka taa plainte ko kan n'o ye Sirifika ka kalandenw ye Amsar tɔgɔ min yera a la o bɛ kɛ wajibi ye an b'a ɲini pour que k'a fɔ Amsar ka plainte bɔ n ko a bɛ sabali pour que an bɛ taa n'o procédure ye ale yɛrɛ ka kumaw yɛlɛnna kosɛbɛ a y'a sɔrɔ Ibrahim Kɔntaw bɛ yan Ibrahim Kɔntaw passé ne ma téléphone na parce que nin kuma bɛɛ fɔ kun ye mun ye minnu ko k'u ye sunamaw ye ko mɔgɔw k'a dɔn ko tɛmɛna tɛmɛ cogo min na parce que alisilamɛ n'i ye ko o ko kɛ
i k'i jija n'i bɛ kunnafoni se mɔgɔw ma n'i ye kunnafoni dɔw di kunnafoni fankelen min ye ko yɛrɛ décision bɔra min na ko taara kun cɛ min na i m'o di kɔmɔgɔw ma i b'u bila fili kɔnɔ Amsar ɲɛmɔgɔw ni Seru mara ni n bɛ an denkɛ fo nin yɔrɔ in na n'o ye Cheikh Ahmed Tidiane ye parce que anw ni a fa de bɛ jɛ la n'o ye Seru Sumana Madani Haidara o de y'an ka ɲɛmɔgɔ ye Seru m'a sɔrɔ kunun a ko ne ma ko Seru Madani tɛ yan k'a tɛ Bamakɔ a tun tɛ yan fana a tun tɛ Bamakɔ ne m'a sɔrɔ téléphone na a ka téléphone fana tun tɛ k'a don mais ale jɔra fa kan ka jɔ jɔda min na a jɔr'o la a ko mun fɔ a ye fɛn min ɲini n'o ye plainte bɔli ye an kɔni tɛ fɛn kalama a la mais a kɛra Amsari tɔgɔ min ye i b'a to ni Amsari ɲɛmɔgɔ n'o ye Moro Jalo an bɛ ɲɔgɔn ye ani n ka cabinet mɔgɔw n'an bɛ baara kɛ cogo min na Usman ninnu peresera u ye weleli kɛ ne ko n ko non n ko bɛna taa plainte bɔ Seru ye ne wele 10h moins ani fɛn k'a fɔ donc u ye ɲɔgɔn faamu a taara sɔrɔ LB n'o ye Basiru ye n tɛ Basiru jamu dɔn mais u b'a fɔ ko LB o de ye plainte kɛ Usman ye ne wele ko communicati ko Amsar bureau national tɛ mais ko communicati section ko de ye plainte kɛ Modibo ko section ye kelen de ye sous section de bɛ yen donc communicati sous section o de ye plainte kɛ donc Basiru bɛ communicati kɔnɔ a tɛmɛna ni communicati de ye o section ka plainte kɛ mais bureau national t'a kalama mais Basiru n'u b'a wele LB ale de ye plaignant ye plainte kun ye min ye Usman Salu m'o fɔ ne ɲɛna an ma ne ma Seru ɲininka n ma Modibo ɲininka k'a fɔ plainte kun ye min ye mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛya min kɔnɔ n'o ye o conseil ye n'an bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ Serifu Madani ye ni Tarawele ba ka ɲɛmɔgɔ don ni Kɔntaw ka ɲɛmɔgɔ don ni Usman Salu ka ɲɛmɔgɔ don Mali silamɛ n'i sɔnna i ma sɔn bi Ala ye Serifu Madani Haidara kɛ o conseil ɲɛmɔgɔ i ka ɲɛmɔgɔ don o kosɔn an ye baara kɛ Seru y'an jɛɲɔgɔn ye an ye baara kɛ nin kɛcogo la an bɛ taa se 11h ma wagati min na Amsaru ka délégation taa se K1 na u y'u ka secrétaire général k'o bila ka taa ka vice président k'o bila ka taa ka secrétaire administratif bila ka taa Seru yɛrɛ fana Ahmed Tidiane fana ka cabinet la u ye mɔgɔ wɛrɛ bila ka taa u ye mɔgɔ 4 délégué ka taa K1 na u ye K1 sɛbɛn u n'a ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ tiɲɛ na plainte min n'a kɛra Tarawele b'a kɛ comme plainte donna Amsar olu t'a kalama olu de Amsar bureau national ye u y'a ɲini u ka karamɔgɔ y'u mandaté ka n'a fɔ pour que u ka plainte in bɔ mais maa min ye plainte don a m'olu ɲininka mais u ka tɔnden don u tɛ se k'a fɔ k'u ka tɔnden tɛ Basiru ye Amsar don tɔnden don mais plainte kɛ n'a yɛrɛ ka volonté ye mais comme plainte kɛra ni Amsar tɔgɔ ye olu de Amsar ɲɛmɔgɔw ye u ka karamɔgɔ fana y'u yamaruya k'a fɔ ka taa plainte bɔ donc u nana u y'u ka plainte bɔ o y'a sɔrɔ u ye Tarawele ba sɔrɔ yen Tarawele ba ka audition tun bɛ k'a ta wagati commandant k'u ma n'o ye CB ye k'a fɔ bon vraiment n'aw nana k'a ye plainte fɛ k'a se anw ma mais n y'aw ka kumakan ta n b'a lase u ma Basiru kan ka na 14h comme ale de plaignant fana ye n bɛ kuma in na s'a ma o fana b'aw ka kuma in fo wajibi Basiru k'a confirmer parce que o de plaignant ye mais comme aw nana k'aw ka plainte bɔ o kosɔn aw ko ka Tarawele ba fana min ko ka labilali kɛ diinɛ ni fɛn kosɔn an ko bon n bɛ ci se fɛn ma procureur ma mais fɛn min ye k'u labila ka taa so n bɛ n ka yamaruya di depuis 11h a fɔra Tarawele ba labilalen don mais fɛn min ye ko projet ka taa se fo 13h ma o question Tarawele ba ninnu yɛrɛ u b'o kalama munna a ma bɔ parce que u y'a jira ko jama ni fɛn bɛ n'a fɔra olu ka bɔ ka jama to yen ko gɛlɛya b'a la dɔɔni donc ani jaabi fana tun bɛ yen o tun ka audition ma ta fɔlɔ donc k'u bɛ kɔnɔli ni fɛn kɛ o ye k'o traîner ka taa se midi ni fɛn ma midi wagati Usman Salu ye ne wele a ko ale k'u m'a bila fɔlɔ ne ko a ma n ko non ko ninnu taara procureur fɛ yen fɛn fɛ yen commandant fɛ yen u y'u ka plainte retiré ko fɛn ma fɔ yen n ko non k'u taara u ye plainte retiré ale k'o la ko non ko plainte bɔra tribunal de la ka na n ko Usman i ma nin fɔ ne ye i ko ne ma daminɛ de la k'u bɛ ka un de la n ko mais n'a fɔra n'a bɛ procureur fɛ yen a bɛna kɛ cogo kunnafoni bɛ se procureur ma parce que commandant y'u ka disposition ta ko k'a bɛ kunnafoni mais ko plaignant n'o ye Basiru ye o kan ka na pour confirmer parce que o de ye plainte kɛ
hali na Amsar ya ka plein retiré Amsar tɔgɔ min b'a la o bɛ ko nɔgɔya mais fo Bachir yɛrɛ kana k'a confirmer parce que ale de personne morale ye physique ye min passera tombé mais maa min yɛrɛ bɛ plein kɔfɛ o ye Bachir ye 14h tractation na Bachir ma se ka don ye k'a d'a kan sunamɔɔw n'u ka jamaw tun kɛn bɛ ka yɔrɔ minɛ cogo min na a ma se ka taa ka bɛn 14h ma mais instruction dira procureur informera u y'u labila u ka taa so ni ne kunu réalité tiɲɛ ni mais an y'a ye labilali kɔfɛ u taara ɲɔgɔn sɔrɔ mudada la kuma wɛrɛw taara fɔ a n'an ye maa wɛrɛw ye diinɛ n'u bɛ conseil kɔnɔ olu taara kuma wɛrɛw fɔ an t'an bila maa jaabili la mais o kuma na fɛn kan u tɛ fɛn min ɲɛdɔn u ye ko in yɛlɛma ka taa kɛ au conseil ko ye maa tɛ se ka kuma au conseil tɔgɔ la bi i sɔnna i ma sɔn au conseil président ni Cheikh Ousmane Mamadou Aidara ye maa si tɛ se ka au conseil engagé ni Cheikh ma engagé donc n'a kɛ i n'a fɔ ko in ye au conseil ko ye au conseil vice président de convoquera ka na polémique don ko la ka na ko kɛ ko wɛrɛ ye or que ko réalité ye nin de ye bi sɔgɔma in na tribunal obligera a y'u wele 10h Traoré b'a wele LB taara Jabi taara ka taa u lamɛn parce que n'i ye plainte donna procureur de fɛ yen n'i ko k'i ye plainte bɔ tiɲɛ don Amsar ye plainte kɛ k'a fɔ k'u ye plainte bɔ Bachir kan ka na ni plaignant kan ka na procédure tɛmɛna cogo min na k'a f'u ye n'i y'a ye procédure jɔra maa dɔ de plainte ka aw kan sisan a ko k'a ye plainte bɔ u nana u y'a lamɛn olu Traoré ba tun bɛ yen Jabi tun bɛ yen au conseil premier vice président yɛrɛ kɔntaw dar'u kan ka taa u fɛnɛ tun bɛ yen procureur y'a yir'u la komi plaignant nana k'a ye plainte bɔ i y'a faamu donc o bɛ ko in nɔgɔya plainte min bɔra fɛnɛ wajibi don aw kan ka wele ka na k'a fɔ aw ye ko tɛmɛna cogo min na maa min ye wele o bɛ na e min fɛnɛ welela i bɛ na a y'a ka plainte bɔ a k'i wele kun min kama LB ye ɲɛfɔli k'u ye tiɲɛ yɛrɛ ye min ye Jabi ye neni kɛ dɛ a ye Amsar neni a ye Sidibikɛ neni preuve bɛɛ lajɛlen bɛ yen o sabatiyara dɛ parce que a kana tɛ i n'a fɔ LB min taara kɛ a y'a kɛ ale ye Amsar de Sidibikɛ ka kalanden de don Sidibikɛ kɔni ko a yafara a mɛnna a ye kutuba ni fɛnw kɛ k'a fɔ a yafara mais kalanden fɛnɛ droit dɔ de b'a bolo a fɛnɛ y'a ka fɛn dɔ de taama a karamɔgɔ nenina u ka tɔn nenina o de y'a bila a ye baara kɛ a y'a ɲɛfɔ procureur fɛnɛ ɲɛna procureur fɛnɛ y'a sɛbɛntiya ko tiɲɛ yɛrɛ la Jabi ko k'a bɛ kuma a ko Jabi kuma t'e bolo parce que tiɲɛ yɛrɛ la e ka kuma n y'a lamɛn dalu bɛɛ bɛ ye neni kɛ kuma fɛn fɛn fɔra k'i y'a fɔ preuve bɛɛ bɛ yen a video bɛ yen a audio bɛ yen i ye kuma in fɔ e ka kuma tiɲɛ na i ye fɛn in kɛ a kɛcogo la donc a tɛ na fɔ ko LB k'a taara bi u kan ka fɔ alimami don dɔrɔn ka taa bi a kan k'a minɛ mais laɲini ye min ye ko dɔ de kɛra mais comme Cheikh Ousmane Aidara ani leader parce que n'i y'a ye leader bɛ nin kɛ bi leader de ye Cherif se au conseil la Cherif de y'anw ka ɲɛmɔgɔ ye Cherif tun bɛ au conseil la koyi mais ka na kɛ au conseil ɲɛmaa ye leader de ani leader fara ɲɔgɔn kan o baara kɛ an ni mudata kelen mɔgɔ ninnu ani au conseil bureau sortant de an jɛra ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to kuma in fɔra fana an y'a ɲini ne yɛrɛ ko Ousmane ma n'i y'a ye i bɛ ne wele i bɛ ne wele parce que an bɛ jɛ kɔnɔ au conseil baara la donc o kosɔn an ye ko ɲini ka nɔgɔya anw fana ka otage sɔrɔ ka Cheikh Mathiane wele ka Amsar wele parce que an b'a dɔn Sidibikɛ ka laɲini tɛ a furadama ni maa ye neni ɲɛta to Ala ma mais nin yɔrɔ in na an bɛ an denkɛ fɔ n'o ye Tijani ye ne y'a wele ne ye leader maa de ye Amsar président fɛnɛ n y'a wele ne ye leader maa de ye ne tɛ Amsar la mais n ye leader maa ye n ye Sidibikɛ jɛɲɔgɔn ye u ye lamɛnni kɛ an y'a dɔn Cheikh Ahmed Tidiane a fa y'a bila sira min kan a y'i sen da a sendanɔ de la parce que a fa jɛɲɔgɔn de y'anw ye o kɔsɔn a y'an bonya fa ka hakilila min ye fɛnɛ a y'o faamu ka baara kɛ n'u ye Amsar ɲɛmɔgɔ fɛnɛ y'o faamu u taar'u ka plainte bɔ donc o b'a yira a bɛ wajibi anw kan Amsar tɛ fitinɛtɔn ye groupement silimɛ esprit min ka fɛnɛ ka u ye baara kɛ n'u ye maa bonya ka ko to ɲɔgɔn t'a la u y'an bonya plainte bɔra n'o nin de kosɔn fɛnɛ
dossier in classera k'u labila mais kuma yɔrɔ min bɛ k'a fɔ jama farala ɲɔgɔn kan jama ka pression de kɛ k'a fɔ k'i bɛ fanga bagabaga olu ye kuma wɛrɛw ye quoi an kana don u kɔnɔ demande n'a farala ɲɔgɔn ka taa au conseil la ni ko dɔ nana ani ɲɔgɔn cɛ Usmani bɔra ni sira min ye parce que a dɔn an bɛ ɲɔgɔn de fɛ baara dɔ la baara in dilanna n'o sira fana de ye Usmani Saliu b'a kalama premier vice-président Ibrahim Konta o b'a kalama Tarawele b'a yɛrɛ n'o ye maa Tarawele u yɛrɛ b'a kalama baara in tɛmɛna tɛmɛ cogo min na mais an y'a ye maa wɛrɛw taara don kuma la cogo min na k'u bɛ kuma ye polémique nati kuma la ka ko kɛ ko wɛrɛ ye o man ɲi ko in fana dara yɛlɛma k'a kɛ k'u b'a kɛ sunako ye n y'a fɔ Usmani ye n ko n'a ye ko in kɛ ko sunako ye a y'a dɔn Amusata ni Seydou Mana Haidara fana bɛ jɛkulu dɔ la n'o ye leader ye ani kɔlɔsitigiw Amusata t'a kelen na dɛ an bɛɛ n'u bɛ jɛ kelen na aw kana miiri dɔrɔn k'a fɔ aw ni Amusata dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn na walima ani Seydou Haidara dɔrɔn de bɛ ɲɔgɔn na an ka ko in to a minɛ kɔnɔ a ka to o conseil minɛ kɔnɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔ an ka ko in régler o cadre kɔnɔna la an bɛɛ ka hɛrɛ de b'o la mais n'a ye ko kɛ tendance ko ye a b'a sɔrɔ fana leader fana bɛ yen donc an fana ye jamatigi ye ni jamako don bɛɛ b'a dɔn min ye jamatigi o dɔnnen don quoi an ka taa ni ko ye silamɛya ka kelenya kosɔn a n'a ka bɛn kosɔn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o conseil min na Sirifika kɛlen conseil président san 2 ni dɔɔni baara o baara kɛra conseil kɔnɔ an jɛra k'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ kɛra hɛrɛ de ye ni ko ma kelenni min nana n'o kɛra degun ye an k'o ɲɛnabɔ so kɔnɔ an kana essayer ka taa kɛ ko wɛrɛ ye k'o tɛ kɛ ko wɛrɛ ye k'o kɛ problème wɛrɛ ye n'an y'a kɛ tendance ko ye o tɛ hɛrɛ ye jamana ma quoi an ka président n'o Seydou Mana Haidara a bɛ hɛrɛ de ɲini jamana ye a furadama b'a fɔ an ka basigi ni hakilisigi de ɲini an ka don da kelen fɛ an bɛ ka conseil gérer n'o hakilila de ye an bɛ sabali fɛn caman kan o ye de an ka parce que e se k'a fɔ k'aw ka faamuya cogo ye maa ka fisa maa ye maa kan ka ko to maa ta la maa ka bon maa ye ka tila tuguni ka tila ka taa kɛ k'a fɔ k'i bɛ opposer mɔgɔw la k'i tɛ sabali kow kan donc o ye i k'i ka fɛn sigi base ni principe min kan o n'o tɛ ɲɔgɔn ta mais fɛn min ye neni min fɛnɛ ye u k'a lajɛ suna denmisɛnnin minnu b'u ka wajulu kɛ u bɛ kutuba minnu kɛ i bɛ se k'i ka diinɛ faamuya cogo fɔ mais neni ni kiritigi u ko bɔ a la dɛ donc Macky an ka secrétaire général ye a bɛna kuma groupement ye décision min ta a bɛna waleya kɛ décision min na Macky bɛna a b'o ɲɛfɔ Macky ye groupement secrétaire général ye mais au conseil 8e vice-président fɛnɛ don donc nina a kɛto bɛ nin ka sallallahu alaihi wa sallam وبشوكه فادني غروب المؤمنات محسن غوثاتنا بمحمد باركنا محمد أنت حبيبي محمد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أمي ألفو أمي ألف بركة jamana ala ka basigi jamana ala ka kulusuma ala ka ando dagele ve ala ka mo dagele ve mama bayi ni ke bi fitna ni ka nya shama ala ka be yere kan jamana mi kono gwali de kumi ngono bi jugu banga koro ani tlebi mamunu bi ko profiter anyeru fanana ka fɔ ko bi islamu ko do ɲɔgɔn ma ka fitna wuli u kunkolo ti ye u bolo bi dibi la yarabiyama ala ka du yoru da kɔnɔ ala ka du yoru da kɔnɔ président Cham y'a fɔ an bɛna kuma o kuma kɛ nin kɛnɛ kan nin ye leader ka kɛnɛ ye o de y'a to leader tɔn association ɲɛmɔgɔw an y'u wele k'u ka na tɔn kumabaw de bɛ leader kɔnɔ minnu bɛ kuntilela kelen ni yeta kelen na jamana taabolo ani silamɛya faamuya cogoya la grande association minnu bɛ leader kɔnɔ Ansarudine y'o dɔ ye ni ijima b'a la coordination b'a la Surafa b'a la Tijaniyaw n'o ye Confinati o b'a la Kadiriyaw b'a la
siyaw b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la mɔgɔ wɛrɛw b'a la donc o kelen kelen fɛn fɛn ni problème nan'o na o ye leader ka problème ye donc o la kunungo mun fa ye résumé kɛ kunungo ko tɛmɛna cogo min a bɛɛ ti fɔ mais min bɛ se ka fɔ a y'o fɔ président caman y'a fɔ an bɛna kuma o kuma kɛ an b'a kɛ parce que kunungo an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Cherif Sultan Hadara ye a bɔlen ko in galama su fɛ a kumana o kuma a ye ji kɛ tasuma na ka ko basigi ka ko dilan donc an bɛɛ b'an mɔ o de kɔfɛ mais an bɛ mun fɔ Hadara ne de y'a informé k'a bɔ a kalama ne de y'a informé ale yɛrɛ tun tɛ a kalama kunun sɔgɔma bu fa ye ne wele a kɛlen ka information sɔrɔ a y'a sɔrɔ ale ni Modibo Jalo ne yɛrɛ Modibo Jalo kuma na démarche minnu kan ka kɛ kuma minnu kan ka kɛ ka tasuma faga wallahi aw ma Haidara ɲininka parce que an bɛɛ b'a dɔn a t'a kalama an b'a dɔn wallahi maa min y'a jɛɲɔgɔn an b'a dɔn surtout a kɛra heure min na k'a fɔ ko Haidara ye plainte kɛ Tarawele ba kan anw b'a dɔn fo lahara o tɛ kɛ wallahi maa min bɛ Haidara b'a dɔn a t'o kɛ wa n'a ka maa y'a kɛ an b'a dɔn n'a bɔra kalama a b'i bolo minɛ anw b'o dɔn wallahi ka sɔrɔ an m'a ɲininka sabu anw ye fɛn fɛn kɛ an m'ale yɛrɛ ɲininka ne yɛrɛ ma wele yɛrɛ parce que o heure b'a sɔrɔ fo n'ale ma bɔ kɛnɛma 10 heures 11 heures waati ale bɛ bɔ kɛnɛma heure min na an bɛɛ b'o dɔn donc mɔgɔ si ma temps perdre ale la et puis anw bɛɛ b'ale dɔn maa n'a jɛra ni ŋaniya kɔni ka ɲi ni ŋaniya jugu fɛn di dusukun na i b'a dɔn wallahi Haidara tɛ plainte kɛ Tarawele ba kan wa maa ma k'i plainte kɛ maa wɛrɛ fɔ maa wɛrɛ minnu tɔgɔ ne kɛ n'olu ma mais Haidara nɔfɛ maa si t'i farinya k'i bɛ taa plainte kɛ Haidara Tarawele kan ko Haidara b'o la k'a b'a to i k'a kɛ donc o jafara an bɛɛ y'a dɔn o tɛ se ka kɛ quoi ça c'est impossible donc an bɛ se ka min kɛ ka tasuma faga an y'o kɛ ni bureau min filɛ nin ye caman y'a fɔ anw ye basigi mɔgɔw de ye kuma man di anw ye an tɛ réseaux sociaux sanfɛ fo n'i y'an ka kuma ta ka bila sanfɛ nous ne sommes pas des activistes an ye diinɛ mɔgɔw de ye jamana cogo min na bi stabilité ni basigi jamana b'o de ɲini an fɛ nin mandat min filɛ ni anw b'a la haut conseil la Haidara conseil président ye mais bureau in consensus de kɛra k'a sigi consensus kɔrɔ ko an di taabolo kelen na diinɛ faamuya la an ka yetaw tɛ kelen diinɛ cogoyaw la n'o ye bolofaraw ye mais an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ laseli kelen na n'o ye asulu kelen ye n'o ye silamɛya la ilaha illallah muhamadu rasulullah ye an ka jɛ k'o baara k'an ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ parce que bi an ka jamana bɛ degun kɔnɔ o consensus sigira muntada de kɔnɔ kɔntaw de ye a comité piloté fo ka taa se bureau sigili ma muntada kɔnɔna na 2 heures du matin tun b'anw sɔrɔ yen nɔ ni bɛn ni basigi tɛ an t'o kɛ an bɔra kɔnkɛrɛ la ni comité de réconciliation min ye ka jamanadenw don dagali fɛ k'u bɔ dagali fɛ walasa fitinɛ kana wuli diinɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hali fitinɛ wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ an ka se k'an sen da olu kan o conseil ye o commission min sigi pour la réconciliation des cœurs et des esprits de tous les Maliens o président ye Ibrahim Kontaw de ye pour que ni ɲɔgɔnnaw kana kɛ diinɛ kɔnɔna na hali maa wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kuma tɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ma o comité président ye ale de ye n'o ye réconciliation ye an bɛɛ b'ale de nɔfɛ kɛlɛ tɛ yen mankan tɛ yen wahabiyaya wahanaya tijaniya o kɛra sinankunya de ye an ni ɲɔgɔn cɛ conseil kɔnɔ bilahi o sinankunya de ye kɛlɛ tɛ yen mankan tɛ yen an bɛ ka baara kɛ Haidara bɛ san ta k'a ba a tɛ don conseil kɔnɔ ni an y'a wele min na a bɛ na mais an ka réunion 90% kɔntaw de b'a piloté ni kɔntaw tɛ Cam ni Cam tɛ Tarawele ba an ka ale de an ka 3e vice président ye sinankunya ni balimaya foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ mais ɲuguɲugu bɛ na ni ɲagaɲaga ye fɛn dɔ bɛ yen fo k'an k'an da se o ma kununko min kɛra o kɛra élément déclencheur de a ko dɔ de déclenché parce que conseil in na baya ko mankan de wulila denmisɛnnin dɔw y'a ta ka taa kutuba la ka fadenw ni badenw kuma lankolon si dɔ tɛ min fɔ bɛɛ tulo b'a la bɛɛ b'a kalama mais o kɛlen anw ma sigi o ala b'a dɔn caman y'an wele conférence la an ye ɲɔgɔn ye an ko nin min kɛra baya bɛ daga a tɛ daga anw t'o nɔfɛ anw tɛ o nɔfɛ fo lahara o ye dɔ ka conviction ye fo lahara o tɛ dɔ ka conviction ye minnu dara a la o bonya a ta kan e min ma da la k'i bonya i ta kan mais e tɛ se ka na o dɔgɔya ta kan t'i dɔgɔya i ta kan o problème min nana anw yɛrɛ n'o kɛ an ye weleli kɛ ne yɛrɛ de ye kɔntaw wele an y'a fɔ nin ko min kɛra aw bi haut conseil la bureau sigira cogo min ni bɛn ni kelenya ye
On a troisième vice-président, comment me bora da, après ça, on a des fitness. On a quoi, on a ce qu'on a fini pour ce qu'on a. On a des réunions qui sont là, parce qu'il n'y a pas de femme là. Mais elle a incontrôlable avec Djaba Bikono. Djaba Koulo, Djaba Koulo, sur le doba là, mi, nani yataye. Donc, tu as dit que maintenant, je suis on va se regarder. Bon, maintenant, on y a un ko wora aula. Aya da baka bundo la ka sigi ka kodo ko parce que on baby na so ko conseil te problème ta la mo ko mama ti ko conseil ko ni yo fo ando jate mais on no ko conseil la surtout on a nyimo ko yi ni ma do bora do da mimi do jogi anga ko anga de billahi ni nya kalu fula ya mo ka sigi Allahu akbar are no kerave na kumbe cham kumbe mo do sa jalo kumbe ango anga na haidara daduna mais anyira da baka ko ngadla au conseil conférence de Zulema a ñaa fouillé ka ñini président fait a ñina do baka sigi hali bema sigi vice président ñina do baka sigi ni mingera nga sokono fini ko ali ñogon ci ni ñaa kalo gole ya ma sega ke ani doni bertaje kalo flala ama sega sigi bon o digira mo do la bon flana ñaa fo mingera kunu o de a déclencher ni o sigi kungara akundike ko ça fait au conseil national de réunion que ça vaut 2 semaines anye vice président dobla ngobo ni ngomu nu ba nyugu nyugu be onye nyemo de angana to fitna ka wuli kando akuna anye président tam désigné comme sigi mateka ke vice président to anfa Ishaka Traoré wele Aboubacar Kamara wele Ibrahim Konta wele Alpha Taha wele vice président to nu be wele telia la sigi ka se ka kɛ parce que ni sigi ma kɛ ni dugumamɔgɔw bi ko ye cogo min ani sanfɛmɔgɔw b'a ye cogo min kelen dɛ an bɛna jamana da don kɔtɔ an y'a fɔ o fana sigi o ma se ka kɛ parce que kɔntaw ko a y'a fɔ u ye na u ma ɲɔgɔn faamuya la an y'a fɔ kɔntaw de ale de y'a ɲini u fɛ k'u ma se ka ɲɔgɔn faamuya walasa sigi ka se ka kɛ an ko hali maa wɛrɛ la an bɛɛ vice président an bɛɛ bɛ haut conseil de kɔnɔ ni ko nana min ma bɛn an yɛrɛ dɔ bɛ ka sigi tendance ko t'o ye an ka sigi so kɔnɔ k'a gundo fɔ k'a ban walasa furugufurugu minnu bɛ yen a ka bɔ yen kɔntaw ko k'u ma sɔn ale ma se ka sigi kɔni kɛ alors parce que ale de ye commission de représentation président ye et puis ale de ye conseil premier vice président fana ye bɛɛ ka bonya b'a kan a fana b'i bɛɛ bonya ala b'a dɔn il est respecté par tous les monde donc an bolo ni nin nasugu nana ale kan ka se ka a dilan bon o ma se ka kɛ fo kunu o de la ko kunu min kɛra o kɛra élément de ye k'a déclencher mais a sɔrɔ dusukun ansaru diminen don ansaru fana dusukun ti kuru i n'a fɔ kunberekuru dusukun tɛ se ka kuru i n'a fɔ kunberekuru bureau national mɔgɔw ni Haidara bɛ se ka faamuya cogo dɔ la mais ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ élément est contrôlé bi kulu bɛɛ kɔnɔ kulu bɛɛ kɔnɔ mɔgɔw ni jama caya maa modèle bɛɛ b'a kɔnɔ ne bɛ n da to ala ma ne ye n da to kira ma ni ko ne ti n da to ala ma min da kɛlɛ kɛ bon min ye kɛlɛ fana kɛ anw bolo kɛlɛ kɛcogo ɲɛna ka tɛmɛ cogo dɔ kan parce que a ma kɛ ɲɔgɔn fani ni ɲɔgɔn banni a ma k'o ye nbamuru ma ta ɲɔgɔn fɛ marifa ma ta ɲɔgɔn fɛ n tɔɲɔgɔn n bɛ taa ni sariya sira ye jamana ye sariya jamana de ye a tigi taara ni procédure bien c'est normal mais avec tout ça an y'an tora a kan wa k'a jɔ parce que Tarawele ba tɔgɔ yɛrɛ la pour nous 18 heures Cherif Madani ye ne wele ci dɔ kun b'a ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'ale bi don ɲuman na a ti sɔrɔ orange numéro ti don yen donc hali kun ne ye dɔ ka kuma mɛn ko ale ko ale ye Haidara wele an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ don ko ale de Haidara informé ko kabini 10 heures n ko bilahi i nɛ tigɛ i ye nkalon tigɛ bilahi i ye nkalon tigɛ walahi i ye nkalon tigɛ parce que ni Haidara ka numéro min bɛ yen ni o bɛ an bolo don ɲuman na o ti don yɛrɛ o ti sɔrɔ 18 heures a ye ne Haidara kumana ci dɔ de la a lafiyalen n b'a fɔra ko ba min kɛ ne yɛrɛ y'a dɔn a ti foyi ne ma fɛn fɔ a ye parce que o y'a sɔrɔ anw ye fɛn bɛɛ kɛ anw ma ale ɲininka ne k'a fɔ ko min bɛ dugu kɔnɔ k'i b'a kalama wa a ko mun an ko problème min bɛ dugu kɔnɔ k'e t'o kalama ko ale bɛ don ɲuman na don n'ale bɔtɔ la sisan comme ale b'a dɔn orange tɛ sɔrɔ a ye numéro de ne ma ni min bɛ yen n k'a wele a la quoi ci dɔw bɛ yen an ne ko n ko bon n ko u tun ye Tarawele ba wele bi ka taa Kaɲɛ na ko Tarawele ba ko ɔ a ko walahi n t'a kalama bon an kan ka min fɔ o la ne n'ale y'o kumaw fɔ quoi mais o y'a sɔrɔ mun fɛ a fɔ cogo min
Chérif Ahmad Tidiane an antar ɲɛmɔgɔ an b'u fo parce que an y'a ɲini u fɛ m'u ka min kɛ u y'a kɛ o mɔgɔ jɔ don n tɔ ɲɔgɔn ne nɛni na e min nana ne mɛ n ta sira min fa nana min ba nana mɛ n taara sariya sira fɛ jamana ye sariya jamana de ye o taara voie normale de fɛ o sariya ye sariya de ye o sinon ni jama bɔ don ni ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn ta tiɲɛ don an b'a fɔ ko ye violence ye mɛ ne nɛnina jamana ye sariya jamana ye n taara Chérif a tigi b'a ka jɔ fɛ mɛ a ka tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Ansaru ye m'u fɔ cogo min Chérif Ahmad Tidiane u y'u sen d'a kan ne ye o contrat nu kɛ Haidara ye ko tɛmɛ cogo min n y'o ɲɛfɔ a ɲɛna n ko an b'a dɔn e kun t'a kalama an b'a dɔn e dugawati nin ye an kan ka min k'i kɔfɛ jama jɛra k'o kɛ quoi a ko walahi n t'a kalama bilahi n t'a kalama an y'o kumaw dilan cogo la an tɛmɛn'o kan mɛ o kɔfɛ n'a nana kumaw mɛn cogo dɔw la discours wɛrɛw mɛn k'a k'i n'a fɔ ko wɛrɛ de kɛra k'a jɔ n'i ye a jɔ cogo an bɛ se ka min fɔ ye an tɛ se ka min fɔ an b'an da don o b'an n'Ala ni ɲɔgɔn cɛ pour que k'a jɔ sariya ye sariya de ye koyi jamana bɛ sariya jamana kɔnɔna na Taraweleba tɔgɔ doni min kɛra la n b'a fɔ o de kɛra ka bɛɛ freiner parce que Taraweleba an jɛɲɔgɔn de opposé kɔnɔ vice président dɔ bonya bɛ anw b'a dɔn Haidara ti ŋɛnɛ jugu ta fiyewu ka ɲɛsin a ma wa a nɔfɛmaa tɛ k'a k'a la o de kɛra bouclier ye n'an ye bɛɛ segin i kɔ k'a essayer ka jisuma kɛ ko in na Ala b'a dɔn an bɛ min fɔ a dɔn o de b'a dusukun na n'o ye Taraweleba ka pote ye mais an bɛ min ɲini nin kɔfɛ an y'o réunion kɛ an y'o comité sigi an bɛ n'o baara kɛ jamana faamaw ye weleli kɛ bɛɛ da donna na parce que sariya ye sariya de ye plainte n'a kɛra hali fatɔ de y'a kɛ n'a tɔɲɔna a ka hakɛ dɔ jamana kɔnɔ jo jamana kɔnɔ a ka jo sariya ɲini mais an ko k'a jɔ a ka jɔ dilanni ni bɛn ni silamɛya balimaya min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o kama a jɔra fana mais an bɛ min ɲini jamana faamaw fɛ an bɛ n'o fana baara daminɛ parce que n'i ko an kana sigi ni ɲɔgɔnnaw kunna an kana sigi a ɲɔgɔnnaw kunna fɛn min b'a ban f'i k'o kɛ fɛn min b'a ban o ye jumɛn ye o ye sariya labatoli de ye jamana kɔnɔ ka jamana kɛ ko sariya t'a kɔnɔ i ko malangolo jamana fɔlɔ politiciens de tun bɛ activistes former ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn fani ni ɲɔgɔn banni kama mais ka taa misiriw transformer bi ka kɛ réseaux sociaux ye ka taa misiriw jɔ bi toujours alimami ka kutuba la i yɛrɛ ni ala ci bara ko alimami ka kutuba bolila nin de ka bi karisa de ka bi alimami activistes réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔw fa neni mɔgɔw ba neni bon démarche min kan ka k'o la o misiriw kama ani o mɔgɔw kama sariya sira jɛlen fɛ an fana bɛna o démarche kɛ an b'o démarche kɛ parce que an tɛ se ka to nin na mɔgɔ dɔw bɛ yen il y a des économistes waritigi dɔw de bɛ gundo la o lisiw bɛɛ bɛ yen a bɛɛ b'an bolo a bɛɛ dɔnnen don minnu yɛrɛw tɛ se ka bɔ k'u kun bɔ ka kuma dɔw fɔ olu de bɛ ka denmisɛnninw sara ka wari di denmisɛnninw ma k'u bila maaw na arajo réseaux sociaux sanfɛ misiriw kɔnɔ maaw fa neni ka maaw ba neni parce que ale yɛrɛ tɛ se k'a kɛ donc a bɛ dadɔnbali dɔ sara k'o bila a la o dɔrɔn de bɛ jamana kɔnɔ bi bon ni misiriw yɛlɛmana ka k'o ye finalement ala ko bɔra a la a yɛlɛmana ka kɛ mɔgɔko ye a yɛlɛmana ka kɛ hasida ni fiɲɛ min bɛ dusukun na n bɛ se ka o bɔ cogo min diinɛmɔgɔw man ka sɔn o ma politigimɔgɔw ka ɲɔgɔn buruja ka ɲɔgɔn hayibu anw de b'a f'u ma a y'a dabila a kana kɛ mais diinɛmɔgɔw y'u ka misiri jɔ dɔ ka wari di dɔ ma k'e bila kuma bɛɛ ka kutuba la e bɛ ni cɛ finka bɛ i bɛ cɛncɛn ka sini e ka kutuba bɛ lɛmɛnɛ dɔ de la ka tila ka activistes wele ka n'u jɔ i bɛ kutuba la maa neni ni maa buruja la k'o ta k'o bila réseaux sociaux sanfɛ k'o de ye fierté ye mali diinɛ danbe bɔra a la o tɛ ala ko o tɛ kira ko ye donc o la an bɛ min ɲini an bɛna wuli ka se o conseil ma an bɛna wuli ka se ministre de la justice ma autorité minnu ye baara kɛ bɛɛ de jɛra ka nin baara kɛ pour que kɛ ka nin an bɔ nin fitinɛ kɔnɔ donc o la an bɛ ɲini autoritéw ka jɔ u jɔyɔrɔ la vraiment kutubaw ka kɛ ala ko ni kira ko ye ani discours minnu bɛ maaw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ alimamu ka kutuba ka t'o de taa sira fɛ ala ko kira ko ani maa ko mais alimamu ka kutuba kana taa yɛlɛma ka taa kɛ activiste ye maa fa neni maaw ba neni ani mɔgɔ hayibuli réseaux sociaux sanfɛ ni o kɛra ni bɛɛ ko k'i b'o kɛ jamana bɛ ci donc fɛn min bɛ se k'o ban o sariyaw n'o règlements o bɛ jamana kɔnɔ a bɛ yen a textes bɛ yen a texte bɛɛ bɛ yen
a texte bɛ yen n'i bɔra procureur ni justice cɛ k'a ka baara kɛ kalo kelen a bɛ ban sisan donc o texte an b'a yɔrɔ dɔn a bɛ activé cogo min an b'o yɔrɔ dɔn an t'a fɔ maa ka maa neni an tɛ maa dɔgɔya an tɛ maa buruja mais an b'a ɲini jamana autorité fɛ avec les démarches légales an b'o baaraw kɛ vraiment an ka bɔ nin kɔnɔna na pour que Mali ka bɔ jajugu la ka Mali bɔ kuma bɛɛ mɔgɔw de ɲɛ jɔn bɛ anw na bon toujours na wuli kɛra an b'a fɔ ko sabali an b'a to Haidara kan an y'a to Ansar kan an y'a to Boufa kan an y'a to nin kan an b'a to nin kan mais il y a des éléments incontrôlés mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛ u ni ye donc n'olu k'u bɛ min kɛ an tɛ se k'o fana bali donc toujours an bɛ to pompier ya la pour que k'an bɔ pompier la o texte minnu bɛ yen an b'a ɲini o de ka kɛ misiri min n'i y'o i ka baara kɛ n'o ye n'a sɛbɛnna k'i ka baara i ka bitiki ka datugu ni alimami ka baara kɛ n'o ye i ka suspend i ka alimami ka dabila Mali kɔnɔna na a banna n'i bɛna kutuba kɛ ka Ala ta fɔ ka kira ta fɔ ni kɛlɛ wɛrɛ b'i ni maa min cɛ a y'o régler cogoya wɛrɛ la yen ni ko b'i kɔnɔ ka taama i n'a ko régler cogoya wɛrɛ la mais ka misiri kɔnɔna transformer ka kɛ fitinɛ wuli yɔrɔ ye ka maaw dusukun kɔ don ɲɔgɔn ma ka maaw nɛni ka maaw buruja ka maaw hayibu ka jinɛ dɛmɛ bɔ a la vraiment texte minnu bɛ yen o la an b'a ɲini autorités fɛ u ka olu bila en vigueur teliya la an b'o ɲini donc o la an bɛ bɔ kuma na yan o démarche kan ka kɛ cogo min fana sisan o baara bɛ daminɛ donc o la ko tɛmɛ cogo minnu na o de ye nin an b'a ɲini toujours nin tɛ foyi tiɲɛ silamɛw ka bɛn na ɲɛbɔ ko ninnu kɛ ka se sisan ma baya ko kɛ sisan Haidara ni Tarawele bɛ ɲɔgɔn ye wallahi foyi t'u ɲɔgɔn ye u ye ɲɔgɔn ye a to se k'a teliya kɛrɛ côté la an bɛ tugu ɲɔgɔn kan u y'a kɛ tulonkɛ yɛrɛ k'a kɛ sinankunya yɛrɛ ye an b'o de fɔ foyi t'u ni ɲɔgɔn ye rien CCB la donc mais kɔmɔ minnu bɛ yen ni sigi ka kuma yɛrɛ yɛrɛw ma kɛ ka ko dilan bɛɛ kɛ bɛ k'i ka dɔ bɛ k'i ka wulujugu don so kɔnɔ ka da to a da la e bɛ k'i ta bɔ ka ne kin ni bɛɛ y'a ta bɔ ka bila ɲɔgɔn na jamana b'a yɛrɛ ɲin'a na dɛ donc o la an tɛ Ala deli Mali ka s'o ma bi Mali bɛ degun kɔnɔ Mali bɛ crise kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ de ye Mali ɲɛ jɔyɔrɔ ye bi wa o bɛ yen dɛ foyi tɛ se k'o tiɲɛ foyi tɛ se k'o tiɲɛ donc o la mais maa ni minnu bɛ dugu ma k'u bɛ tulo kɛ tasuma na ka sabara bɔ mɔgɔw sen kɔrɔ ka jamana déstabiliser ni diinɛ tɔgɔ ye an b'a fɔ k'u ka sabali k'u tɛ se ka kɛ nka fɛn min bɛ se ka kɛ o ye sariyaw labatoli ye fɛn minnu kɛra an ka yafa ɲɔgɔn ma o datugu o de ye nin mais joli tɛ furakɛ nɛ kan ko minnu kan ka kɛ parce que maa basi ka baara t'o ye i bɛ maa ye maa neni ni maa dɔgɔya la kutubaw ni réseaux sociaux sanfɛ maaninw don maaninw de maabaw tɛ u dun dɔnnen don a bɛ se ka jɔli sira min o siraw fana dɔnnen don autorité ka jɔ a jɔyɔrɔ la autorité ka jɔ a jɔyɔrɔ la an kun bɛ min fɔ ka d'a kan groupement tɔgɔ la fɔlɔ yanni an bɛna meeting assemblée générale kɛ région bɛɛ bɛna min na an bɛn'o labɛn tile filɛ n'a bɛ yanni o cɛ o fana wele bila se aw ma yanni o cɛ comité min sigira comité b'a ka baaraw kɛ Ala ka bɛn na jamana kɔnɔ Ala ka keleya na wa haut conseil fana balimaya ni sinja min bɛ yen nin tɛ foyi tiɲɛ na ani ɲɔgɔn cɛ ka taa parce que Tarawele an ka vice président don an bɔra kalima ko ale don o de ye mɔgɔw fana mobiliser ale Tarawele Muhamadu Tarawele kama o de ye mɔgɔw mobiliser pour que ka ko in fitness sa ka sariya jakuta tigɛ sariya tɛgɛ jakuta tuma min na de mais Ala ka an kisi a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mais pour que an kisi a ma o tɛ ɲɛ min kɔ fo an ka t'o taasira fɛ Ala ka jamana basigi wasalamu aleykum warahmatulah. a ye sabali an bɛna laban di Mahamadu Musa Jalo ma ka dugawu kɛ i b'a kulo t'i la a banna. Media de ka taa n'a ye an ka dɔ fara sali kan Bon, assalamu alaikum. An bɛ Ala tanu ka aw yɛrɛw fo. An bɛ Ala tanu ka salici b'a kan aw maa minnu sera yan bi. Groupement de leaders spirituels musulmans du Mali mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Président Cherif Ousmane Madane Haidara tɔgɔ la ani vice président ani bureau national mɔgɔ bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ fo. Conclusion ye jumɛn ye? Cherif Ousmane Madane Haidara ye déclaration min kɛ o de y'a conclusion ye. O ye jumɛn ye? An ka yafa ɲɔgɔn ma. Bɛɛ ka yafa.
a filanan bɛɛ ka sabali a sabanan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bi dingɛ min kɔnɔ an k'an jija an ka jamana in bɔ a ka fitinɛ kɔnɔ a laban Haut Conseil islamique an yɛrɛ dama fini nɔgɔ don an bɛ taa ko sokɔnɔna na k'a jɛ k'a bila ka sɔrɔ kɛnɛma mɔgɔ da ma don a la an y'a Haut Conseil sigi ni consensus min ye n'Ala sɔnna ma an bɛ continuer o consensus kelen de ye o ye fɔ ka bɛn ye walasa jamana in silamɛya bɛ se ka sabati walasa jamana in yɛrɛ bɛ se ka sabati o tuma na n'o de b'an bɛɛ dusukun na Ala ɲɛ b'an bɛɛ la o tuma na an bɛ ka kɛ yafaba ye farafarali tɛ yen an ka hinɛ jamana in na an ka hinɛ jamana in na an ka ɲɔgɔn minɛ an jugu ye kelen dɔrɔn de o ye sɛtanɛ an kana to sɛtanɛ ka s'an na an ka s'an yɛrɛ la sɛtanɛ fana Ala k'an kisi a tɔ o tuma Ala ka barika don bɛɛ lajɛlen la Ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen la aw minnu nana yan bi ani minnu bɛ k'a ta réseaux sociaux kan ani télévision kan an bɛ fɛ a k'a lase a lase cogo ɲuman la ŋaniya wɛrɛ t'an na dilanli kɔ ka d'a kan sirifikɛ y'o de fɔ n'Ala sɔnna ma baara ma ban o conseil kɔnɔna na baara tɔ bɛ continuer n'an tilal'o la groupement de leaders spirituels musulmans fana an tila ka na ɲɔgɔn ye tuguni ka tila ka na a conclusion tɔw da a tulo kan walasa baaraw ka continuer ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na sabali kɔnɔna na jamanajɔ kɔnɔna na silamɛya jɔli kɔnɔna na nka n bɛ kuma banni min ye o ye an fa Ba Bala Kale Ala ka hinɛ a la a ko n'i ye alimami kelen dɔgɔya k'a bɛ i n'a fɔ i ye alimami bɛɛ dɔgɔya o kɔrɔ ye di n'i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ kelen dɔgɔya i ye diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ dɔgɔya o tumana diinɛ ɲɛmɔgɔw ka dɔgɔya a ka dabila jamana kɔnɔ nka o bɛ dépend anw yɛrɛw de la an y'olu ka exemple di an minnu bɛ ɲɛfɛla la bi a kalifalen don anw ma an ka kɛ exemple ɲumanw ye n'o kɛra kɔfɛmɔgɔw olu b'an lajɛ u b'a tugu an nɔfɛ u bɛ d'an na u b'an ladege nka n'an yɛrɛw ma kɛ exemple ɲumanw ye minnu b'an kɔfɛ u fana tɛ ko ye dɛ o tumana an bɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la Ala jati kosɔn ni kɔnɔjɛya ye Ala jati kosɔn ni ne tun ye conclusion ye a bɛ yafa an ma filiw bɛ se ka ye kumaw la mais dabɔngamaw tɛ an sigira dilanli dɔrɔn de kama an tɛ tiɲɛnikɛlaw ye an tɛ maa juguya la an tɛ maa hasidiya an bɛ fɛ an ni hadamaden bɛɛ ka hadamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an fɔlen don ɲɔgɔn kɔ min na n'an taara lahara min bɛ taa alijinɛ kɔnɔ Ala de b'o dɔn min tɛ taa yen nɔ Ala de b'o dɔn o tuma Ala k'an bɛɛ kɛ kunnandiw ye Ala ka kunnandiya sɛbɛn an bɛɛ ye ni kunnango b'a la Ala k'a yɛlɛma ka kɛ kunnandi ye Ala ka yafa jamanaden bɛɛ ma silamɛ bɛɛ nin kun ye kuma laban ye ne bɛ min fɔ an bɛ dugawu di Muhamadu Musa Jalo ma o ye alimami ye vice président dɔ don a ka dugawu kɛ jamana ye a ka dugawu kɛ fitinɛ Ala k'a fa Sheikh Mohamed tafadal Nya izinu da. Yaro. Ama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والرضا والتيسير وتغلق بها أن وأن سائر المسلمين أبواب الشر والضيق والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.